Okay. The next thing is, how do we calculate the number of moles of a particular substance? A particular substance, how do you calculate the number of moles? Right now, calculation of number of moles. Calculation of number of moles. The first equation or the first formula is number of moles is equals to the given mass of the substance, given mass of a substance. It could be anything. It could be a compound, it could be an element, it could be anything. Okay? Divided by the molecular mass, atomic mass or molecular mass of the substance. Why atomic mass? Because if we are talking about elements, we are talking about elements or any gas that occurs in its elemental state, okay, then we will be requiring the atomic mass, right? Now, if it is a compound or any other gas that is in its molecular form, then we will be requiring the molecular mass of the substance or molecular mass of the substance. Given mass তুমি তোমার কে লিখিব, ঠিক আছে? আর তোমার molecular mass তোমাদেরকে ক্যালকুলেট করব জানাই, তাহলে কৈছিল, ঠিক আছে? তারপর number of moles দিব। ইয়াত কেনেকুৱা variations আহিব পাৰে। Okay? They might give you the number of moles and they will ask you to calculate the mass of the substance, given mass of the substance. Okay? They might give you the number of moles, the mass of the substance, and you have to find out the molecular mass of the substance. At times, this is combined with the questions of empirical formula. Empirical formula is what we learn. As we learn some empirical formula. Very important point. তোমার both of এটা নহলে দুটা empirical formula sum আহিব minimum এটা আহিব, ঠিক আছে? এটো আহিব। So empirical formula তুমি কেতিয়াবা ইয়াৰ লগত relate কৰি দিয়ে number of moles ৰ লগত, ঠিক আছে? We will be trying to see না কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেইটো দেখাই দিম। Okay? বুজি পাইছা? Yes. Number 2. Number of moles. Now, remember this formula is mainly for gases. For gases. Now, given volume of a gas at STP divided by 22.4 liters divided by 22.4 liters. This will give you the number of moles of the particular gas. Okay, more important point. Next. Now, the next formula, it will not give up again. It will be generally use for where if your mass is given in AMU or grams. Okay? Because the grams of the first formula to use for. This next formula will be for elementary particles. Okay? For elementary particles. Elementary particles mean ki যেতিয়া তোমাক number of molecules বা atoms দিব এটা particular substance বা element ৰ, okay, right now number of moles is equals to given number of molecules or atoms of a substance divided by
6.022 into 10 to the power 23. ঠিক আছে? This is your Na or Avogadro's number. ঠিক আছে? এটা একটা কমন কনফিউশন থাকে, what is the difference between dm cube and liter? Okay, decimeter cube and liter. ঠিক আছে? বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত কনফিউশন এটা হয়। সো তোমালোকৰ যিটো ফাৰ্স্ট কনভাৰ্জন হয়, some important conversions when it comes to gases, কাৰণ গ্যাসেছৰ পৰা মানে কনফিউজন বেছি হয়, এইটো কাৰণে তাত কোৱেশ্চনছ পুট কৰা মানে সম্ভাৱনা বেছি থাকে আমাৰ। ওকে, ফাৰ্স্ট 1 liter is equals to 1 dm cube, 1 decimeter cube. Okay, 1 centimeter cube is equals to 1 milliliter. The second one. Okay, you can also write 1000 centimeter cube is equals to 1 decimeter cube or is equals to 1 liter. Right? So 1000 centimeter cube is also equals to 1000 ml. 1000 ml hobo, right? A conversions kini important hoy. Note down koribo. Never forget STP, temperature is 0 degrees Celsius and pressure is 1 atm or 760 mm of mercury. ঠিক আছে? NTP হলে হে বেলেগ হয়। NTP মানে কি normal temperature and pressure, that pressure to again থাকিব, it will be 760 mm of mercury, কিন্তু তোমাৰ কি হয় temperature to room temperature থাকিব। ঠিক আছে? Questions click paisa na class 9 of NTP logot questions and STP logot questions. NTP 9 one. Okay, let us start with some of the sums. Sums for about another very important thing, 1 molar volume. 1 molar volume. Now 1 molar volume is again only for gases. Okay, 1 molar volume mean ki? Yes, the amount of the volume occupied by a gas at STP is 22.4 liters for 1 mole of that gas. ঠিক আছে, বুকৰ ডেফিনিশনে দিবা, ইয়াত মই খালি বস্তুখিনি ভাঙি দিছো so that তোমালোকৰ কনফিউজন নহয়। बोल नामটা বল। ওকে, আমার আরো একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার আছে the relationship
between vapor density and relative heat. Relative molecular mass. ঠিক আছে না vapor density মানে তোমালোকে কি বুঝা স্যার water vapor density কোন vapor to use মানে element আছে তা vapor form of বা density মানে vapor density পড়া না আগে density বলি vapor density আপনারা যখন বেলেগ ক্লাস করে তো হপকে এনেকুৱা ধৰণৰ টাইমস থাকে ঠিক আছে vapor density is a huge concept ঠিক আছে ওটা তো জায়গা মানে ওকে হ্যাঁ এই মানে নাম কনসেপ্ট এটা না বলছি না তো ভাবিছো মই ক্লাস 9 ত পাইছো বিকজ ক্লাস 9 ত প্ৰথম মনত vapor density নাই পড়বা ন ক্লাস 9 ঠিক আছে মই কিলে কাইলে মানে অলপমান পঢ়াই দিম না অলপমান vapor density কি হয় মই পঢ়াই দিম ওকে বাট আজি কাৰণে মনত ৰাখা যে the molecular mass of any gas okay the relative molecular mass of any gas mass of a gas or vapor or can you vapor boli koisu what is the difference between gas and vapor what is the difference between gas and vapor the gas to vapor form হয় or vapor to zero form হয় what's the difference between gas and vapor complicate কৰিব বুজিব হলে কেতিয়াবা কোৱেশ্চনক ইগো ৰাইট হ'ব and maybe last to find out the mass of the gas or vapor ঠিক আছে if you do not know the difference between gases and vapor তেতিয়াহলে তোমাৰ দিগদাৰ হৈ যাব so vapor to আমি এটা liquid to আমি heat to এটা boiling point to form হয় gas so gas is any substance that occurs naturally in its gaseous state irrespective of anything ঠিক আছে এসটিপি হে বস্তুটো gaseous state ত থাকিব ঠিক আছে এসটিপি that particular thing will be in its gaseous form ঠিক আছে this is at STP হাইড্ৰোজেন তোমাৰ 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু 1 mm তোমাৰ আনিবা 760 mm মেজিক কিমান থাকে কি হয় কোনটো চেক থাকিব gaseous state হয় না but vapor আমি তাক কমগে when a substance in its solid state or liquid state is converted into its gaseous form under altered conditions of temperature and pressure ঠিক আছে under altered important is this under altered কি naturally কি কিহত থাকে solid state ত থাকিব বা liquid state ত থাকিব এই substance টো ঠিক আছে কিন্তু মই কি কৰিম we will be altering the conditions of temperature and pressure in such a manner that the particular substance in solid form gets converted into its solid gaseous state or liquid state to tomar
gaseous state convert হৈ গৈছে মই কেলে solid state বুলি কৈছো লিকুইড সো হা? এই সলিউশন sublimation কাৰণে আৰু liquid state মই কেলে কৈছো বইল কেলে কৈছো water vapor the boiling point how to change the only boiling point দেখিছানে এই যিটো liquid state হয় I can take it into its vapor state either through the process of boiling or evaporation. Do not forget. সেইটো কাৰণে মই altered state বুলি কৈছো because this altered state of conditions of temperature does not only bring about changes at its melting or boiling point. ঠিক আছে so for example যদি take water okay water to তোমার normal state to vaporize করে without getting into its boiling point হয় না হয় if I am talking about constant pressure ঠিক আছে under altered pressures ঠিক আছে যদি প্রেসারটো মই বহুত বেছি কম কৰি দিও water will start boiling okay আকৌ চোৱা আমাৰ আৰ্থত আটাইতকৈ কম বয়লিং পইণ্ট থাকে ৱাটাৰৰ at the peak of Mount Everest. At the peak of Mount Everest, the boiling point of water will drop to 70 degrees Celsius. ঠিক আছে কেলে pressure yes the pressure to that কম হৈছে ঠিক আছে এই কনসেপ্টখিনি কি ৰাখিবা otherwise কিছুমান questions solve কৰিবৰ কাৰণে বৰ দিগদাৰ পাবা okay বুজি পাইছানে কথাটো these things are also related to vapor density কাৰণ তোমালোকক এনেকুৱা কৈ দিব পাৰে কোৱেশ্চনটো when methane normal question is when methane undergoes complete combustion in the presence of pure oxygen it will produce carbon dioxide and water ঠিক আছে after it is cool after the remaining mixture is cool তোমালোকৰ here থাকিব volumes কি লিখিব we will ask you after the remaining mixture is cool what is the vapor density of the various substances ঠিক আছে or what is the molecular mass of the various substances নো হৈ দিব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়া তুমি জানাব water যদি লৈ লোৱা মাৰ্কস যাবগৈ কেলে যাবগৈ water যদি লৈ লোৱা আমি লিকুইফাই কৰি দিলো সো তাৰ কি কিব তাৰ vapor density মই ইউজ কৰিব নোৱাৰিম vapor density is only applicable for gases remember sir क्या गाइड कैल्क वाले से जो आपने इसमें कैसे उलाए थे पेट्रोल वाला तो की करना गाइड से हमें कैल्क करो वेपर्स किस में लाइन हो कैल्क that is the vapor of petrol because petrol is something that মানে কি বহুত unstable হয় ঠিক আছে unstable হয় in the sense that at normal temperature at normal room entity it will start getting into its vapor state ঠিক আছে তুমি just any normally petrol রাখি দিয়া after some time you will see that the amount of petrol is going down diesel এনেকুৱা নহয় ঠিক আছে kerosene vaporize কৰে but kerosene কে আৰু বেছি fast vaporize কৰে petrol কি যদি স্পেসত তুমি এনেকুৱা water লৈ যোৱা নহয় it will instantly vaporize তাত প্ৰেছাৰে নাই তুমি যদি স্পেস ষ্টেচনত যোৱা and you take and if you take a glass of water and তাতে তুমি একবাৰ ৰাখি দিয়া it will instantly vaporize ঠিক আছে provided the temperature is not very cold if the temperature is extremely cold it will not vaporize it will rather freeze সেইটো কাৰণে আমাৰ কমেন্টছ তো কি থাকে পানী থাকে মিটাৰছৰো পানী থাকে ঠিক আছে in the form of ice তোমালোকে এটা জিওগ্ৰাফিক কনসেপ্ট পঢ়িবা how did the water form on earth Cobra is that two theories are said one of the theory is from meteors and comets ঠিক আছে এটা এনেকুৱা কনসেপ্টটো আছে আমাৰ understood clear yes right now relative molecular mass of a gas or vapor is converted into its gaseous form
under altered conditions of temperature and pressure. Under altered conditions of temperature and pressure. সৰু সুৰা কনসেপ্ট যেটা বাকি থাকি যায় নহয় লিখা এতিয়া ডাঙৰ জবৰ লগাই সামষ্টিনি কৰোঁ ঠিক আছে আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ কি হবে এই মার্কস কাটা যাব একদম বড় কিবা এটা ভুল লিখি দিবা ইট উইল চেঞ্জ দ্য মিনিং অফ দ্য এন্টায়ার সেন্টেন্স ঠিক আছে তুমি সাপোজ দ্যাট অল্টার টেম্পারেচার অল্টার কন্ডিশনস দিলা হয় অকল বলিং পয়েন্ট কৰি দিলা হয় তেতিয়া কি ভুল হয় গোটেই স্টেটমেন্টটো ভুল হৈ গৈছে বিকজ এটা তুমি কি কৰিছা ইভাপোৰেশন কনসিডাৰ নকৰা অকল তুমি বলিং কনসিডাৰ কৰি আছা হয় না নহয় ইনকমপ্লিট ডেফিনেশন মার্কস হ'ব ঠিক আছে তাক মার্কস যায় जिनका ऑथर नहीं तुम्हें वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस भी लिखा ना वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ठीक है इन ग्राम्स of इंडिया आपको मार्क्स पता है इन ग्राम्स in India ना है if it is 2 marks question it they will give just 1 mark or half mark दे दे ठीक है मार्क्स এনেকুৱা যায় ओके আৰু মই তোমালোকক আৰটিপি কৰিব দিছিলো নহয় কৈছিলো কি কৈছিলো মোৰ মনত আছে আপোনালোকৰ মনত নাই নেক্সট উইক যদি নিদিয়া এনেকুৱা সবক কানত ধৰাই ঘৰত কৰিব कर लिया तुमने क्वेश्चन पेपर है इसमें फिजिक्स का है केमिस्ट्री का नहीं है एक साथ देना है ओके आई हैव नॉट कम फॉलो करो ठीक है कोई सब नेक्स्ट वीक बाय वेडनेसडे आई शुड गेट माय आरटीपीस ठीक है आरटीपी में पाबो লাগে लिखा relative molecular mass of any gas is equals to twice the VD or vapor density. It will important for 8 week more mainly exam of দিব molecular mass না atomic mass हाँ atomic mass না molecular mass atomic mass Now, Akko, why do you use this word relative? Get it? so the comparative Card about. relative gases Card about. যেতিয়া আমি তোমার molecular mass or atomic mass of any substance লম আমার স্ট্যান্ডার্ডটো কি হয় কার্বন রিমেম্বার কার্বন 12 স্পেসিফিকলি কার্বন 12 বা কার্বন লিখি নাহিবা যদি কার্বন লিখা আকো ভুল হ'ব you are not specifying the isotope of carbon ঠিক আছে মন রাখিবা বড় বড় বস্তুবোৰ here relative molecular mass মানে we are comparing the mass of one molecule of a substance with one molecule of hydrogen gas here relate কৰিছো আমি the mass of one molecule of a substance মানে কি গ্যাস definitely গ্যাসই হবে ইয়ার ঠিক আছে the mass of one molecule of a substance divided by the mass of one molecule of hydrogen ঠিক আছে one molecule of so carbon was hydrogen solution huh carbon was hydrogen solution gas carbon is a gas or what carbon naturally not থাকে solid form of থাকে ঠিক আছে we are talking about gases here okay আমি কার্বন কপকে ডিফারেন্স কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে very interesting fact অলপ ইয়াৰ পৰা বেলেগকে আমাৰ যেতিয়া সানটো মৰিব when our sun will finally die ঠিক আছে তাত বহুত হাই টেম্পারেচার আমি জানো নহয় সানটো what is the core temperature of the sun anyone who knows 15 million degrees Celsius 15 million degrees Celsius ঠিক আছে যোনটো আমাৰ সানৰ আউটাৰমোস্ট লেয়াৰ হয় তাৰ টেম্পারেচাৰ হৈছে 6000 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ঠিক আছে
core to will get 15 million. ঠিক আছে বুঝি পাইছা না এটা চোৱা যেতিয়া হা क्या लाइटनिंग का एक समय के लिए एक समय के लिए অলপ সময় কাৰণে যদি কোৰ হ'ব নহয় তাতে বেছি দিব পাৰি কেতিয়াবা ইট ডিপেন্ডস upon how many amperes it is flowing ঠিক আছে কিমান এম্পিয়াৰ কাৰেন্ট থ্ৰো কৰিব এইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি লাইটনিংৰ কেতিয়াবা টেম্পাৰেচাৰ তাতে বেছি হ'ব পাৰে ঠিক আছে আন্ডাৰস্টুড ইয়েস নাও সো কি হয় আমাৰ সানটো যেতিয়া when will die কেনেকুৱা মৰিব ফাৰ্স্ট অফ অল হি হাইড্ৰোজেনটো কমপ্লিটলি হিলিয়ামত কনভাৰ্ট কৰি পেলাব ঠিক আছে যেতিয়া হাইড্ৰোজেনটো হিলিয়ামত কনভাৰ্ট কৰি পেলাব ইট উইল ষ্টাৰ্ট swelling up ৰঙা ৰঙা হৈ গৈ যাব ইট উইল ষ্টাৰ্ট swelling up আৰু তাৰ পিছত আমাৰ যিমান তিনটা ইনাৰ কোৰ প্লেনেটছ আছে তেনেকুৱা কি আছে মাৰ্কুৰী ভিনাছ এণ্ড আৰ্থ ঠিক আছে এইখিনি গোটেইখিনি তাৰ ভিতৰত সোমাই যাব সানৰ ভিতৰত ঠিক আছে গোটেই সোপা সানৰ ভিতৰত সোমাই যাব তাৰ পিছত যেতিয়া সি আকৌ শ্ৰিংক আৰম্ভ দিব এই শ্ৰিংক আৰম্ভটো কেলে হ'ব গম পোৱা নে বিকজ ইট ষ্টাৰ্টেড কনভাৰ্টিং হিলিয়াম ইনটু কাৰ্বন ঠিক আছে এটা কোৰটো তেতিয়া হিলিয়ামটো কাৰ্বনত লৈ যাব ভাবা ইমান বেছি টেম্পাৰেচাৰতো কাৰ্বন ইজ ষ্টিল ইন ইটস what form solid form ঠিক আছে আমাৰ যেতিয়া কমপ্লিটলি শেষ হৈ যাব একো নাথাকিবগে it will just be a core of carbon a very bright core of carbon ঠিক আছে একদম bright light থাকে bright white light থাকে হ্যাঁ light होगा because it will take a long amount of years for your entire core of your sun to cool down ঠিক আছে এইটো কাৰণে যদি কাৰ্বন থাকিব it will grow like your magnesium ring মানে magnesium ring মানে বগা যে ইয়াত লাইটটো পাওঁ যে সেনেকুৱা লাইটটো গ্লো কৰিব लेकिन स्पेस को बहुत will हां उसमें वेपर नहीं है वो सॉरी उसमें वो नहीं है मटेरियल नहीं है मीडियम नहीं है इट्स जस्ट वेपर में की হয় what is the mode of transfer of heat in vacuum ओए मार खाबी दे क्लास 10 নত আহি এটো নাজানো what is the mode of transfer of heat in vacuum radiation and radiation is a very slow process and we are talking about astronomically high temperatures the temperature aru beshi gahibo jeta helium পৰা কাৰ্বনত কনভাৰ্ট কৰিব ঠিক আছে 15 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস 15 মিলিয়ন ডিগ্ৰী সেলসিয়াস সব বাহিৰ হৈ যাব ঠিক আছে and finally যেতিয়া সব শেষ হৈ যাব ঠাণ্ডা পৰি যাব to just be a block of carbon and nothing more than that yeah it's just a block of carbon বুজি পাইছেনে কথাটো এইটো কাৰণে আমাৰ কি হয় এইটো state of carbon is in its solid form therefore we do not take the mass of carbon ঠিক আছে we take hydrogen ঠিক আছে বুজি পালানে yes now এটা one molecule of hydrogen বুলি কৈছো না এই 2 to 4 পৰা ৰাখিলে এই 2 to 4 পৰা ৰাখিলে আমাৰ relative molecular mass মানে নহয় এইটো হয় ঠিক আছে now remember one molecule of a substance this one molecule of hydrogen will contain how many atoms so 6.2 atoms one molecule of hydrogen will contain 2 atoms so here ki hobo the mass of a particular substance dimani hoise and the mass of 2 atoms of hydrogen ঠিক আছে 2 atoms of hydrogen so কি কৰিম এই দুটো আমি এইখানে লৈ যাম and now we are actually comparing the mass of one molecule of a substance divided by the mass of one atom of hydrogen বুজি পাইছানে সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত 2 আছে সুধি দিব কেলে 2 আছে understood now বুজি পোৱা কোৱাছে vapor density Vd okay Vd now mass no one molecule divided by mass of one atom MCQ আহে না আজিকালি আহে নহয় MCQ কি কৰিব পৰা নাই
which is the correct statement? The mass of one molecule of a substance divided by the mass of one mole of hydrogen কেনেকুৱা বুলিব পাৰে ঠিক আছে the mass of one molecule of a substance divided by the mass of one molecule of hydrogen ঠিক আছে or 2 into Vd is equals to the mass of one molecule of a substance divided by the mass of two atoms of hydrogen. Eko bhul hobo. ठीक है 2 Vd equals to twice Vd equals to ठीक है এটা আমরা কি লিখিবা twice Vd is equals to the mass of one molecule of a substance divided by the mass of one atom of hydrogen. মনত ৰাখিবা মনত ৰখা ভাল নাম कोई लिखी हाँ देखो अगर ये देते हैं twice into Vd is equals to the mass of one molecule of the gas divided by the mass of two atoms of hydrogen okay तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है इसमें क्या होना चाहिए अगर इसमें 2 होता है तो इसमें सिर्फ Vd होता ठीक है अगर इसमें twice Vd है तो इसमें 1 एटम होगा ঠিক আছে সৰু সৰু বস্তুবোৰ নোট কৰিবা ঠিক আছে এমসিকিউ কেতিয়াবা তাত পকায় যদি নিহতি তাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে পেপাৰখন আন্ডাৰস্টুড জেনাৰেলি নকৰে বাট তোমালোকক এই ওয়ার্স্ট কেস সিনাৰিওৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কৈছো আন্ডাৰস্টুড ক্লিয়াৰ হ'ল সবৰ কথাটো yes now let us start with the sum ক্লিয়াৰ হ'ল নহয় ইয়ালৈকে সবৰ কাবাৰ কিবা কনফিউজন আছে So, example number 8, page number 81. Find the number of sodium and sulfate ions in 14.2 gram of sodium sulfate. Conceptually clear হৈছে নহয় okay don't get confused কেতিয়াবা তোমালোকে লুকা পাব পাৰা হা 1 mole to 1 mol লিখিব but they will write 1 mol ঠিক আছে mol is the what class 9 physics units and dimensions mole is the ठीक है रोहन विकासु उदय क्लास है ना तो ये इसको बढ़िया ब्रेड रेसिपी राजना द इजी वाइज टू डू बहुत से एक पार्ट उसका थोड़ी साइंस लो आई हम करें ठीक है सर वन मोल की है इट इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर देयर yes kiki how many types of units are there that is you are talking about systems systems and types are different
How many character units are huh? Fundamental. Yes, fundamental and derived units. ঠিক আছে? This is the fundamental unit for substance. ঠিক আছে? 7 fundamental units আছে নহয় আৰু বেছিকৈ কি কথা এইটো তোমাৰ substance হয়. Okay, for one molecular substance আমি MOL লিখো. মনত ৰব কথাটো. Question to চোৱাচোন ইয়াত কি দিছে? Number of sodium and sulfate ions. Very interesting. Book direct nasabi solve koribole chesta korom. Apnalok olop logabe. ঠিক আছে? কি আছে না given কি হৈ আছে? Mass of sodium sulfate মানে নহয়. Mass of sodium sulfate. Sodium sulfate এর কেমিক্যাল ফর্মুলা কি হয়? অনুরাগ. হ্যাঁ? Chemical formula of sodium sulfate. नाम क्या हो? NaCl sodium sulfate. Sulfate ion की হয়? Sulfate ion की হয়? Sulfate ion এর chemical formula কি হয়? What equals to SO. Very good. আৰু SA কৈ দিয়া সালফার অনুরাগ what equals to chapter 2 they will just give you the name of substances in words. You have to write the chemical equations by yourself. এতিয়া মই there is no time to teach you chemical formula and chemical equations হলে নহয় সময় নাই এটো কিবা কারণ ক্লাস 7 এর বস্তু হয় কি হয় সালফেট আয়নের ফর্মুলা SO4 আর এটা অবস্থা সালফেট আয়নের ফর্মুলা SO4 15x or one color SO4 2 plus or 2 negative 2 plus হয় না আমরা সালফেট আয়ন 2 কি 2 plus sulfate ion is an anion কি নেগেটিভ আয়ন হ'ব বুকত সব কোশ্চেনস এনেকৈ পাবি য'ত তোৰ কেমিকেল ফৰ্মুলাখনৰ নামটো দিয়া আছে কি কৰিবি তই sodium sulfate 14.2 grams হয় না নহয় 14.2 grams of sodium sulfate you have to find out to determine the number of moles the number of sodium ion and sulfate ion Na plus and SO4 two negative ions okay now এতিয়া মোক from the 14.2 area 14.2 দিয়া হৈছে sir 14.2 our 6.0 10 to 22 molecules 10 to 22 like 14.2 grams. What is the molecular mass of sodium sulfate? 140. Yes. So 142 gram of sodium sulfate will contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules of sodium sulfate. So yeah. Because first of all, 14.2
14.2 দিছে হয়নে নহয় so 14.2 দিয়াৰ কাৰণে তাত কেইটা মলিকিউলছ থাকিব we have to find out the number of moles now ঠিক আছে সেইটো কাৰণে 6.0 to 10 to the 22 molecules और सरकार ने एनालिसिस पर आगे को समय हम पढ़ी दियो क्लियर कर যাব बच्चा पढ़ी दियो ठीक है now the molecular mass of sodium sulfate কেনেকুৱা হলাম আমরা কেনেকুৱা হলাম sodium sulfate এর হেয়া molecular mass সোডিয়ামৰ আমাৰ এটমিক মাছ লিখিব লাগিব কিমান হয় স্যার 12 increase into 2 plus sulfur কিমান হয় 32 মানে নহয় 16 so 32 into 1 ঠিক আছে প্লাস অক্সিজেনৰ কিমান হয় yes 16 into 4 ইয়াত কিমান পাবা 142 grams পাবা হয় না 142 grams পাবা now remember we know सर मतलब ये 1 मोल ऑफ Na2SO4 हाँ exactly we know that 142 grams of Na2SO4 is equal to obviously stated it would be like number one ions of Na plus Na plus ठीक है because sodium sulfate of Na plus में আছে sodium is not present in the form of its metal yes 142 grams of sodium sulfate is equals to 1 mole of sodium sulfate হয় না নহয় হয় কালি কৈছিলো কথাটো now yes one under normal conditions 142 grams of sodium sulfate will contain how many molecules of sodium iron 6.02 into 10 to the power 22 10 to the power 23 into 2 because क्या केस है यार डेटा से यार डेटा से सोडियम आयन सोडियम आयन सोडियम आयन किमान আছে না अच्छा सर अलग से निकालना होगा what did I say HCl for example NaCl यार কি থাকিব ইয়াৰ গ্রাম মলিকুলার মাস কিমান হয় 58.5 grams of sodium chloride contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of NaCl now NaCl যেতিয়া তুমি ইয়াক ডিভাইড কৰিবা you will dissociate NaCl you will get what Na plus and Cl negative Cl negative this means that in sodium chloride there are 6.022 into 10 to the power 23 ions of sodium ठीक है and 6.022 into 10 to the power 23 ions of chlorine ions of chlorine yeah chloride ions you can see ঠিক আছে বুঝি পাইছা ডাবল হৈ গৈছে নে ঠিক আছে ইয়াত কেইটা সোডিয়াম আছে দুটা আছে নহয় ঠিক আছে therefore 1 mole মানে তোমাৰ 142 grams of sodium sulfate contains 142 grams of Na2SO4 contains 2 into 6.022 into 20 to the power 23 ions of sodium হয় নহয় ions of sodium বুঝি পালা নে কথাটো now
Now 14.2 grams of sodium sulfate contains how many? That 2 into 6.022 into 10 to the power 20. The first one by 14.02 none molecules equivalent grams of sodium. या तो 142 grams of या तो ना ला लो किमान आयन से तारपिছত 14.2 grams of किमान The 20. किमान divided by 10 The 10 to the power is 22. 10 to the power 22. 10 to the power 22. Already division sir 10 का 10 का 10 का cancel हो जाएगा sir. पढ़ा आपको पढ़ा तुला तुला होल तो ये किमान डबल मल्टीप्लाई होगा ए नंबर ऑफ आयन्स टू ए तो किमान डबल मल्टीप्लाई होगा किमान डबल मल्टीप्लाई होगा किमान डबल मल्टीप्लाई होगा अरे नॉर्मल आम्ही दुदिन मान आगोते सप्लिमेंटरी किमान सम स्क्वेअर टू कार्ड होते करा नाही So 14.02 divided by 14.2 divided by 142 into 2 into 6 26.22 divided by 23. হবনে হব আৰু এটা আমি এনেকুৱা কেনেকুৱা এপ্ৰোচ ল'ব পাম দিস ইজ আ কনভেনশনাল এপ্ৰোচ ঠিক আছে কনভেনশনাল এপ্ৰোচ হয় আৰু এটা প্ৰশ্ন আমি এনেকুৱা ল'ব পাৰো First in 14.2 grams or molecules to line of action. 14.2 grams or human molecules to line. এইটো কৰিব পাৰো বা we can do this in terms of moles also ঠিক আছে so 142 grams of sodium sulfate is equals to 1 mole মানে নহয় ঠিক আছে therefore 14.2 gram of sodium sulfate is equals to how many moles 14.2 grams divided by 142 মানে নহয় So what by 10? given us So 1 by 10. बोलना ना give me the reason 1 by 10 ले any 1 by 10 कोई दिन निकली मैं give me the reason of 1 by 10 any marks निकली मैं एक बार मार्क्स जाएगा मतलब आधा कुनिया को खापो लिखिए हो मामे भाई को चीटिंग करी सबली पता नहीं सर आता है लेकिन कैसे वो नहीं आता है ठीक है सर बुझी पारसा that means this will contain 0.1 mole right 1 by 10 is 0.1 mole of the substance now 1 mole of Na2SO4 is equals to 2 into 6.022 into 10 to the power 23 ions of sodium হয় because 1 mole of কিমান থাকে 2 into ইমান হয় correct therefore 0.1 mole of sodium sulfate is equals to 2 into 6.022 into 10 to the power 23 into 0.1 ions 0.1 लिख के 10 में पावर में माइनस 1 लिखते हैं हाँ 10 पावर में माइनस 1 Another 1 by 10. ठीक है वही तो होगा এটা কি হ'ব কৰা কৰ 2 into 6.022 into 10 to the power 22 ions of এইটো তুমি খালি এইটো তো তুমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব नहीं मैं तू बोला मैंने तू हाँ এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি give me the answer एक स्टेपটো বুঝতে পারেনে সিমিলারলি আমরা সালফেট আয়ন নিব ওলাই যাব সালফেট আয়ন মান কিমান থাকে জাস্ট 6.022 into 10 to the power 23 হয় না সালফেট আয়ন 25
Huh? 22 Yes, 20, 22. Then 14.2 grams of iron. Yeah, 1 mole of this. 1 mole of my 23 sulfate ions. Therefore, for this much it will be. বুঝি পারি নে নাই কোৱা নাই কোৱা হা ভাত খাই হোৱা নাই ডাঙৰকে কমনখিনি কোৱা নাই লাষ্টৰ পাৰ্টটো so 1 mole of sodium sulfate কিমান থাকে আয়নছ অফ সোডিয়ামৰ তাতে বুজাইছে 2 into কিমান 6.022 কাৰণ কিয় এইটো সালফেট ডিসোসিয়েট কৰা ঠিক আছে ইয়াত ডিসোসিয়েট কৰাৰ পিছত কি পাবা সোডিয়াম আয়নছ পাবা আৰু তোমাৰ সালফেট আয়নছ পাবা ইয়াত কেইটা সোডিয়ামৰ লগত কি আছে দুটা সো 2 into 2 elementary particles into 2 ইয়াত যদি 1 থাকিলে 1 এই হ'লহেঁতেন ইয়াত 3 থাকিলে 3 হ'লহেঁতেন বুজি পাইছানে এইটো কাৰণে ইমান আয়নছ আছে সোডিয়ামৰ নেক্সট 1 মোলত যদি ইমান থাকে সো 0.1 মোলত কিমান থাকিব যিমান এইটো আছে এইটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে হৈ গ'ল বুজি পাইছা similarly for sulfate ion 1 mole of sodium sulfate is equals to 6.022 into 10 to the power 23 ions of sulfate. Right? Therefore, 0.1 mole of sodium sulfate is equals to 0.1 into 6.022 into 10 to the power 23 ions of SO4 2 negative. বুঝি পারি না এটা কথাটা কি হল নাই কোৱা পালি নহয় এটা কোৱেশ্চন মোৰ পৰা দিছো পঢ় হোমৱৰ্ক কৰি আনিবি কাইলৈ ঠিক আছে তিনিটামান কোৱেশ্চন দি দিছো ঠিক আছে হা মই কালি নাপাৰিম যদি তই উল্টা পাল্টা কৰ তেতিয়াহে কালি পাৰিম বেছিক বস্তু উল্টা পাল্টা কৰ বুলি কালি পাৰিম ঠিক আছে লিখ Hundred and fifty gram of HCl gas is dissolved in water calculate the number of hydrogen ions produced and chloride ions produced. Question number 2. Acetylene gas undergoes complete combustion
complete combustion in the presence of pure oxygen, in the presence of pure oxygen, good stuff. Calculate the number of moles, calculate the number of moles, calculate the number of moles of the individual products formed, of the individual products formed. ठीक है सर? 8 question today part 2. 8 question today part 2. Determine the number of moles. Determine the number of moles. Determine the number of moles of products formed when 200 gram of acetylene gas, when 200 grams of acetylene gas, ग्राम में G या फिर G है G 200 grams of acetylene gas undergoes complete combustion. Try to read this into something different part. तो ये वाला तो पढ़ा था हमने इसे क्या है मतलब नाम करने में तो नंबर ऑफ मोल्स सर स्प्लिट वाला हाँ अरे एक मन को के लिए कौन मैं कोई सी लोग पहले ही बता दूँ सर सीक्वेंस को सर सीक्वेंस को वो तो उनका अर्जित मुख्य नहीं क्या बता सर ऐसे लिख सकते हैं ये वाला कुछ भी है ऐसे लिख सकते हैं हाँ ऐसे भी कर सकते हैं but if you directly take the concept of mole ये भी wrong नहीं होगा by the way ठीक है ये भी correctly होगा ठीक है मैंने मोल सा लगा पकड़ तो ले सकता हूँ कभी-कभी क्या होता है within bracket ना মই যোনটো আগৰ ষ্টেপটো দেখুৱাইছিলো সেইটোও পসিবল হয় ঠিক আছে সেইটোও পসিবল হয় কিন্তু ইয়াত অকল এটা ডিফাৰেন্স আহে যে sometimes what happens not sometimes majority of the times question of bracket থাকিব do the calculations using mole concepts তেতিয়াহলে you cannot do this thing তেতিয়া marks নিদিব full marks নাপাবা you will have to take this next approach কেলে এটা দেখালো গম পোৱা নাই কেতিয়াবা তোমালোকে কনভেনশনালি যদি মল কনসেপ্টৰ কথা নিদিয়ে তেতিয়ালে এইটো ইউজ কৰিব পাৰা আন্ডাৰস্টুড ইয়াত কি হ'ব এইকেইটা বস্তু হ'ব 100 কিমান কি হ'ব ইয়াত 142 divided by this much into this much হয়নে নহয় এনেকুৱা কৰিলেও পাই যাবা কিন্তু মল কনসেপ্ট ইউজ কৰিলে এইখিনি কথা ভাবিব লাগিব ঠিক আছে হ'ল যোৱা কাইলৈ ফুটবল খেলিব যাব নালাগে